Selamat pagi saudara-saudara sekalian dan selamat berjumpa kembali. Good morning everyone, and it is good to see you all again. Saya Paul dan ini istri saya Santi. Kami ingin mengajak saudara untuk bersama-sama memuji Tuhan dan nanti juga mendengarkan firman Tuhan. I'm Paul and this is my wife Santi, and we would like to invite you to sing and praise the name of our Lord, and later to also hear from His Word. Lagu yang akan kami nyanyikan adalah Yesus yang termanis buat jiwaku. The first song that we'll sing is Jesus the Sweetest Name. And lagu yang kedua adalah There's Something About That Name. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Jesus, 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 there's just something about that name. Master, Savior, Jesus, like a fragrance after the rain. Jesus, 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 let all heaven and earth proclaim. Kings and kingdoms will all pass away, but there's something about that name. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya. Mari kita berdoa, let us pray. Bapa dalam surga, yang kami kenal dalam nama Putramu Yesus Kristus, betapa berbahagianya kami boleh mengenal dan memanggil nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Yes. Dear Heavenly Father, the one that we know through your Son, Jesus Christ our Lord, how fortunate we are to be able to know your name and to be able to call on your name, our Lord Jesus Christ. Bapa, betapa manisnya nama putramu. Oh, our Heavenly Father, how sweet is the name of your Son, Jesus. Yes.
Dan kami tahu ya Tuhan, nama-Mu lah yang sanggup untuk menghantar kami melewati perjalanan hidup ini sampai kepada tempat tujuan kami di rumah-Mu yang bakah. And Father in heaven, we know that it is only in the name of your Son, Jesus Christ, that we will be able to go through this journey of life and arrive at our final destination, your eternal home. Bapa, sekarang kami hendak mendengar firman-Mu. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan. Father in heaven, we are now ready to listen to you, so we pray, please speak to us. We want to hear you, Father. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. In the name of our Lord Jesus Christ, we all pray. Amen. Saudara, saya akan bacakan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya pasal 39. Yesaya pasal 39 mulai dari ayat 3 sampai ayat 8. I'm going to read from the book of Isaiah chapter 39 beginning from verse 3 to verse 8. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini, dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Saya akan bacakan sekarang dalam bahasa Inggris. I'm going to now read this in English. Isaiah 39 beginning from verse 3. Then Isaiah the prophet went to King Hezekiah and asked him, what did this man say? Where did they come from? Hezekiah said, they came from a faraway country, from Babylon. So Isaiah asked him, what did they see in your palace? Hezekiah said, they saw everything in my palace. I showed them all my wealth. Then Isaiah said to Hezekiah, listen to the words of the Lord, all-powerful. In the future, everything in your palace and everything your ancestors have stored up until this day will be taken away to Babylon. Nothing will be left, says the Lord. Some of your own children, those who will be born to you, will be taken away, and they will become servants in the palace of the king of Babylon. Hezekiah told Isaiah, these words from the Lord are good. He said this because he thought there will be peace and security in my lifetime. Saudara, kita tahu tidak mudah untuk mengenal orang. We all know that it is not easy to really get to know somebody. Kita mungkin beranggapan kita sudah kenal orang, ya luar dalam, tapi kemudian sesuatu terjadi. Aduh, kita disadarkan ternyata kita tidak mengenal orang itu.
Sometimes we think, oh, I know this person very well inside and out. And then something happens and we are made aware of the fact that no, we did not actually know that person too well. Saudara, Tuhan senantiasa ingin menunjukkan kepada kita siapakah diri kita supaya kita lebih mengenal siapa diri kita. You know, God wants to reveal who we are to us so that we will truly know who we are. Saudara, Tuhan tidak perlu menguji-uji kita supaya dia tambah mengenal kita. Ya, dia adalah Tuhan. Dia sudah mengenal kita secara mendalam dan tepat. You see, God does not need to test us to know who we are because He has known us inside and out. Nah, jadi saudara, waktu Tuhan itu membukakan siapakah diri kita, itu untuk kita, bukan untuk Tuhan. So you see, when God reveals who we are, it is actually for our sake, not for God's sake. Nah, saudara, cerita yang telah kita baca tadi, cerita tentang Raja Hizkia. The story that we just read is about the king of Israel named Hezekiah. Saudara, raja ini adalah raja yang mengawali kehidupannya dengan baik. You know, this king started his life well. Saudara, ayah Raja Hizkia adalah Raja Ahaz. The father of King Hezekiah is King Ahaz. Raja yang sangat-sangat luar biasa. Jahatnya dan tidak menghormati Tuhan. His father, King Ahaz, is a wicked king who has no respect whatsoever to God. Dia membawa Israel menyembah dewa-dewa Baal. He leads Israel to worship Baal. Ya, jadi saudara, raja ini luar biasa jahatnya. Tapi anaknya Hizkia baik. Ya, even though the father, King Ahaz, is an evil king who turned his back on God, but his son, King Hezekiah, happens to be a good king. Saudara, dialah yang membawa Israel kembali ke penyembahan Tuhan Allah. You see, King Hezekiah is the one who brings Israel back to the worship of the Lord God. Dia juga lah yang memulai kembali perayaan Paskah. He also reinstitutes the celebration of the Passover. Nah, saudara, di tengah-tengah Tuhan memberkatinya, kemudian kerajaannya diserang oleh Raja Asyur. In the midst of this blessings God was pouring upon him and his kingdom, the king of Assyria comes and attacks him. Tapi Tuhan dengan secara ajaib melepaskannya dari serangan Raja Asyur. But miraculously God delivers him from the king of Assyria, Sennacherib. Nah, saudara, jadi dia itu begitu menikmati ya berkat Tuhan dan penyelamatan Tuhan. Simply put, King Hezekiah enjoys the blessings of God and the deliverance from God. Bukan hanya itu, saudara. And not only that, dia pernah sakit berat sekali, hampir mati. Once he got so sick, he almost dies. Tapi kemudian Tuhan lewat Nabi Yesaya mendengar doanya, memperpanjang usianya 15 tahun lagi. But through Isaiah, God then tells him that He is going to give him an additional 15 more years. Nah, saudara, seharusnya Hizkia ini tambah rendah hati, tambah bersyukur atas kebaikan Tuhan. Well, he should be more thankful to God. He should be more humble. But then, that's not the case. Sayangnya, saudara, bukannya dia itu bertambah bersyukur, tambah rendah hati, malah jadi sombong. But instead of being more humble, more grateful to God, he develops pride. Yeah, he becomes arrogant. Waktu Raja Babylon datang mengutus orang melihat kerajaannya,
karena dia sakit, jadi ya mau tengok lah gimana kondisinya. Dia itu memperlihatkan kekayaan kerajaannya kepada utusan dari kerajaan Babylon. When the king of Babylonia sent his envoys to wish him well after he got sick, Hezekiah showed the wealth, the riches, the glory of his kingdom, of his palace, to the envoys of King Babylon. Nah, itulah sebabnya Tuhan mengutus Nabi Yesaya menegurnya. And that's why God sent Isaiah the prophet to give him correction. Nah, saudara, Tuhan itu memberitahukan bahwa nanti Raja Babylon ini akan datang menyerang kerajaan Israel bagian selatan, menawan orang-orang Israel dan merampas hartanya yang sekarang dia perlihatkan kepada Raja Babylon ini. Through Isaiah the prophet, God tells King Hezekiah that one day the king of Babylon will come invade the land of Israel and then take captives, and also will loot the wealth and the riches of the kingdom of Israel. Tapi yang menyedihkan dan mengecewakan adalah jawaban raja ini, jawaban Raja Hizkia. But what is so disappointing and it's kind of sad to hear what this king has to say. Bukannya menyesal, bukannya minta ampun kepada Tuhan, dia berkata, oh nggak apa-apa. Selama ini terjadinya setelah saya mati, ya nggak apa-apa. Instead of saying, God, I'm so sorry, I want to repent of my sin, he said, well, that's okay. Because what's important is that there will be peace and security while I live, while I reign. All this will happen after I die, no problem. None of my concern anymore. Saudara, singkat kata yang kita lihat di situ adalah sifat aslinya Raja Hizkia. What we see there actually is the real character of King Hezekiah. Ternyata, saudara, dia itu memang pada dasarnya orang yang mementingkan diri. You see, King Hezekiah is a man who only cares for his own personal interest. Betul dia membawa Israel kepada Tuhan, betul dia mencari Tuhan sewaktu dia diserang oleh bangsa Asyur. Tapi karakter dasarnya adalah egois. It is true that he brings the people of Israel back to God. It is true also that he seeks God when he is invaded or attacked by the king of Assyria. But it is also true that his basic character is that he is a selfish man. Saudara, kita ini tahu bahwa sewaktu Tuhan Yesus melayani di dunia ini, dia itu sering kali menegur dosa orang Farisi, yaitu dosa kemunafikan. I'm sure remember that when Jesus was on earth, he criticizes, he criticized the sin of the Pharisees or the religious leaders of his time. And that sin was the sin of hypocrisy. Saudara, saya memberikan nama dosa kemunafikan, dosa bukan saya. I named that sin of hypocrisy the sin of not I. Artinya kita menampilkan diri yang bukan saya. You see, the sin of hypocrisy is the sin of showing off somebody that is not us. Tapi kita ini seolah-olah mengklaim itulah diri kita. Kitalah serohani itu, kitalah sebaik itu. You see, we portray a different self to people. So people will think that it is us, while in fact it is not us. The truth is we are not that spiritual and we are not that good. Jadi dosa kemunafikan adalah dosa bukan saya. So you see, the sin of hypocrisy is the sin of not I. Nah, kita tahu ini dosa yang serius. We know that hypocrisy is a serious sin. Tuhan mau kita ini hidup otentik, tidak mau
hidup ini nih bertopeng. You see, God want us to live an authentic life. He doesn't want us to wear a mask. Tapi ada dosa lain, saudara, yang sebetulnya sama seriusnya dengan dosa kemunafikan, yaitu dosa saya, menekankan, mementingkan diri sendiri. But there's another sin that is equally serious, and that is the sin of I. The sin of being selfish, only thinking of ourselves. Dan inilah dosanya Raja Hizkia. And this is the sin of the king of Hezekiah. Saudara, menarik sekali sebab begini. Kalau saudara baca Raja Ahaz, ayahnya, saudara, Raja Ahaz itu dosanya adalah yang paling berat dosanya ini sama. Dosa keakuannya, keegoisannya, mementingkan diri sendirinya. We see what's interesting is that if you read from the book of 2 Chronicles, you will see that the father of King Hezekiah, King Ahaz, had the same sin. The sin of I. Egoisnya luar biasa. Nggak peduli orang, nggak peduli Tuhan, hanya diri sendiri. You know, his father also has the same sin, but a lot stronger, more serious. He only thought of himself, he didn't think of anybody else, he didn't even have any regard for God. Hizkia sedikit lebih baik. The son, King Hezekiah, is a little better. Tapi ternyata, saudara, ya karakter dasarnya sama. But what's sad is to see that the original character, the basic character is the same. Mementingkan diri. The sin of I. Only thinks of himself. Saudara, tapi ya puji Tuhan, Alkitab memberitahu kita bahwa pada akhirnya Raja Hizkia itu bertobat, menyadari kesalahannya. But thank God we know from the Bible that in the end King Hezekiah repents. Saudara, Tuhan akan menunjukkan siapakah diri kita lewat situasi yang kita hadapi. God will show us who we really are through situations that we face. Nah, bukan hanya situasi yang berat atau yang susah, saudara. Ternyata Tuhan menunjukkan diri kita lewat situasi yang juga baik. You see, God shows who we are not only through difficulties, but also through happy times. Kita sering berpikirkan, oh, Tuhan akan menunjukkan siapa diri kita lewat kesusahan yang kita sedang hadapi. We usually think that God will show us who we are through hardships. Itu betul, saudara. Of course, that is true. Tapi bukan hanya lewat kesusahan, tapi kadang lewat kesenangan. But that's not always the case. Sometimes God shows who we are through the happy times, through blessings after blessings that God bestow upon us. Raja Hizkia melihat siapa dirinya. Tuhan membukakan siapa dirinya di masa-masa kejayaannya, bukan di masa kejatuhannya. You see, King Hezekiah gets to know who he is when times are good, not when times are bad. Jadi, saudara, sewaktu Tuhan memperlihatkan siapa diri kita, kita mesti melihatnya. So here's the first lesson that we can glean. When God shows us who we are, take a look at it. Jangan memalingkan wajah. Jangan menolak untuk melihat. So when God shows us who we are, don't turn our face away from it. Don't. Lihatlah. Take a look at it. Akui. Inilah kita. We must admit it, that it is us.
Nah, salah satu dosa yang sering kali bersembunyi dalam diri kita adalah dosa keakuan itu. And one of the sins that is usually hidden is the sin of I. Kita mau menunjukkan siapa diri kita. We want to show people who we are. Don't mess around with me. Ya, jangan main-main dengan saya. Respect me, hormati saya. Atau saya ini hebat, I am great. The sin of I. Jadi waktu Tuhan tunjukkan, lihatlah. Yang kedua adalah sudah tentu, saudara. Setelah Tuhan tunjukkan dan kita melihatnya, kita mesti memang membawa kepada Tuhan dosa itu dan meminta Tuhan mengubah kita. And of course, the second step is, after God show it to us, we must bring it to Him. And we must ask Him to change us. Saudara, ini rasanya kok, sepertinya kok biasa aja ya, kita sering kok melakukan itu. Maybe to us it's just like, oh, something trivial, something usual, no big deal. We do that all the time. Tapi kenyataannya sebetulnya tidak, saudara. But the truth of the matter is actually, no, we don't always do it. Maksud saya adalah ini, saudara. Kita belum benar-benar meminta Tuhan mengubah kita. Sebab kita belum benar-benar ingin berubah. The truth of the matter is that we don't actually really ask God to change us because we don't really want to change. Jadi, waktu kita berdoa, Tuhan ubah saya, Tuhan ampuni saya, kita mesti benar-benar tanya, apakah saya sungguh-sungguh ingin berubah? So when we come to God and ask God, change me, Lord, we must really ask this question, do I really want to change? Kadang kita ini berdoa, Tuhan ubah saya, Tuhan ubah saya, hanya untuk mengurangi rasa bersalah kita. Oftentimes when we pray, God change me, it's just to lessen our guilt. Dengan kita udah berdoa, minta Tuhan mengubah, kita nggak lagi terlalu bersalah. You see, by asking God to change us, we don't feel that bad anymore. We don't feel that guilty anymore. Padahal, kita belum sungguh-sungguh ingin berubah. While in fact, we don't really want to change. Nah, jadi saudara, benar-benar kita sendiri mesti mau berubah. So it comes back to us, we must really want to change. Kalau kita benar-benar mau berubah, Tuhan akan ubahkan kita. You see, if we truly want to change, God will change us. Baik itu dosa bukan saya maupun dosa kelebihan saya. Be it the sin of not I or the sin of I. Tuhan bisa mengubah semuanya. God can change both. Syaratnya satu, kita benar-benar mesti mau berubah. On one condition, that we truly want to change. Amin. Santi mau tambahkan, silakan ya. Saya mengaminkan semua, tidak banyak, tapi waktu Pak Paul share, saya ada kepikir memang ini kita manusia. Sewaktu Raja Hezekia menunjukkan semua kejayaannya, itu memperlihatkan bahwa dia memang mementingkan hal-hal yang terlihat. Tetapi kan sebetulnya hal yang lebih baik dan besar adalah Tuhan sudah memberikan satu mukjizat, yaitu dia ditambahkan 15 tahun. Tapi itu dia tidak sharingkan kepada Raja yang Israel, kepada Raja Nebukadnezar, dan juga tidak membesarkan nama Tuhan. Karena pada saat itu kalau dia tidak ada umur kan dia juga tidak bisa taste the goodness of the Lord.
itu. Nah, saya juga pikir ya kita seperti itulah. Kita juga sering menyatakan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan yang fisikal, tetapi kita juga sering lupa apa yang Tuhan lakukan di bagian hidup kita yang di 2 Petrus berkatakan we have to actually live by faith and not by sight. Biarlah kita juga berubah hidup tidak melihat tetapi dengan beriman. Tuhan berikan kita kekuatan melakukan. Amin. Amin. Ya. Terima kasih. Saudara, kita akan sekarang akhiri pertemuan kita, dan saya dan Santi akan menyanyikan lagu Sweet Peace, the Gift of God's Love, damai pemberian Tuhan. We'll conclude this by singing Sweet Peace, the Gift of God's Love. Di hati datang meresap senandung nan indah sedap, ku ulangi mulut kerap, yaitu damai penuh. Damai, damai, oleh Tuhanku diberi. Sekarang hatiku teguh, diberi damainya penuh. Darahnya disalib diberi, pembasuh dosaku keji. Tak ada lain alas teguh, tumpuan damai penuh. Damai, damai, oleh Tuhanku diberi. Sekarang hatiku teguh, diberi damainya penuh. Sejak Yesus di hatiku, ku pilih berkuasa penuh. Hidupku tak lagi tegang, damainya selalu menang. Damai, damai, oleh Tuhanku diberi. Sekarang hatiku teguh, diberi damainya penuh. There comes to my heart one sweet strain, a glad and a joyous refrain. I sing it again and again. Sweet peace, the gift of God's love. Peace, peace, sweet peace, wonderful gift from above. Oh, wonderful, wonderful peace, sweet peace, the gift of God's love. Through Christ on the cross, peace was made. My debt by his death was all paid. No other foundation is laid for peace, the gift of God's love. Peace, peace, sweet peace, 'Peace, peace, sweet peace, wonderful gift from above. Oh, wonderful, wonderful peace, sweet peace, the gift of God's love. Peace, peace, sweet peace, wonderful gift from above. Oh, wonderful, wonderful peace, sweet peace, the gift of God's love.
Jesus as Lord I had crowned. My heart with this peace did abound. In Him the rich blessing I found. Sweet peace, the gift of God's love. Peace, peace, sweet peace, wonderful gift from above. Oh, wonderful, wonderful peace, sweet peace, the gift of God's love. Sweet peace, the gift of God's love. Santi akan mengakhiri dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami diingatkan oleh damai yang Engkau berikan pada kami. Biarlah Tuhan Engkau ambil damai itu sewaktu kami belum benar-benar menjadi apa yang Engkau inginkan. Biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu menegur kami jikalau kami belum bertobat, supaya kami mengerti ya Tuhan akan rencana-Mu, karena Engkau akan menjadikan kami lebih baik dari kami sekarang. Karena yang lebih baik itu mendatangkan anugerah untuk kami sendiri. Biarlah Tuhan kami mau berjalan mendengar Roh-Mu, supaya kami bisa dipakai untuk Tuhan dan menjadi berkat untuk semua anak-anak Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Help us, Lord, to live by faith and not by sight. In Jesus' name we pray. Amen. Amin. Terima kasih saudara telah bersama dengan kami. Thank you for being with us today. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. May God bless us all. Sampai jumpa. We'll see you again.